अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है, बुध का दिन है और मैं इस वक्त बहरिया फेस 7 स्प्रिंग नॉर्थ थीम पार्क रोड पे हूँ। As you can see, this area has become a high-end food street. शुरू में यहाँ पे मैकडोनल्ड आया और ग्रीन वैली थी, ग्रीन वैली तो शिफ्ट हो गई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकली पाकिस्तान में मौजूद और इवन फॉरेन ईटिंग ब्रांड सारे मौजूद हैं। और यही वजह थी कि हमने ये जगह सेलेक्ट की थी फॉर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। इसकी इन बिल्डिंग्स के बैक पे स्वां रिवर या स्वां सूबरिज कह लें बह रहा, और उसके परली तरफ जो रिज लाइन पे आप घरों की लाइन देख रहे हैं, दैट इज़ DHA1। अभी हम इसके रूफ टॉप पे हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमने हैंड ओवर करना है। तो बाकी इसका रन डाउन आपको मैं नीचे वाली बिल्डिंग्स में देता हूँ। अच्छा जी, अभी हम इसके 4th फ्लोर पे आ गए टॉप से। आप इसका हॉल देख सकते हैं, बाहर आपने देख लिया। ये 14 मरले का प्लॉट है और इसकी 5 स्टोरीज हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड प्लस 3 और तकरीबन 15,000 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। तो मैंने आज सोचा थोड़ा सा, चूँकि इन अ वे आई एम ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट कह लें, और द डेकेड एंड ओवर अ डेकेड ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और बीइंग इन्वॉल्व विद रियल एस्टेट, व्हाट आई हैव लर्नड, द ओल्ड क्लीशे इज it's all about location, location and location. But I have also learned one thing, that it's all about budget, budget and budget. How much money you can invest, and that money will determine कौन सी location आप select करें। तो अभी इस location की क्या significance है? 2017-18 में बहरिया में एक slum चल रहा था और none of these buildings that you see right now, practically none was there. ये कटिंग बाद में क्रिएट हुई, जिस लाइन में हम खड़े हैं, रो में, जो कि ओल्ड ग्रीन वैली मैकडोनल्ड के लाइन में चलती है, इसमें 28 प्लॉट्स क्रिएट हुए। और ये इस लाइन नीचे से ऊपर आते हैं, 1 से 14, 15 और 15 से नीचे जाते हैं। तो उस वक्त हमारे पास लग्जरी थी, चूँकि ये अभी जगह डेवलप हो रही थी, तो वी वेंट फॉर 14 एंड 15। मैं इसे नीचे आपको जाके मज़ीद इसकी डिटेल बताऊँ। जी, अभी हम रोड पे आ गए हैं, सर्विस रोड है और बैक पे थीम पार्क रोड का एवेन्यू चल रहा है। और यू कैन सी द पार्किंग लॉट इज़ क्वाइट ह्यूज हियर। पर वीकेंड्स पे ना यहाँ ड्राइव करने की जगह होती है, ना पार्किंग की जगह होती है। But 8 years back, when 7 to 8 years back, when we selected this slot, तो situation ऐसी नहीं थी। But anticipation ज़रूर थी कि this place can become a big thing in times to come, as far as real estate investment is concerned. तो हमने select किया 14, जो अभी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह complete हो गया है। It took year and a half। अब normally इस तरह की construction हम साल में 14 महीने में कर लेते हैं। But there are 2 things, 2 guiding principles in a project, के investment, the flow of funds from the client side and decision making. तो इसमें थोड़ा सा funds का issue आ गया, client को उन्होंने pause करा दिया for 6 months, और वही time है जो delay आया इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह as far as our speed and quality is concerned, हमने उसे maintain किया और next week इसको hand over कर रहे हैं। तो मैं जैसे पहले बता रहा था कि ये नंबर 14 है, इसके साथ ये जो ब्लैक में बोनंजा सतरंगी आप देख रहे हैं, ये 15 है। आई प्रपोज, बिकॉज वी वर्क इन डिफरेंट कंसोर्शियम्स ऑफ इन्वेस्टर्स, आई प्रपोज कि आप 14 और 15 दोनों ले लें। बट उनका ये था कि हमारा जो कंसोर्शियम था, उन्होंने कहा कि ये हम 14 ही लेंगे। और उस वक़्त हमने ये 60 मिलियन में परचेज़ किया। 18 के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू होगी रियल एस्टेट के अंदर, और 22-23 तक आते आते इसकी वैल्यू तकरीबन 20 मिलियन तक चली गई, 200 मिलियन तक, सॉरी 6 करोड़ से 20 करोड़ तक चली गई। और त्यार प्लाजा की वैल्यू बिटवीन 36 to 40 करोड़ तक चली गई। फिर बहरिया के अंदर स्लम आ गया, तो उसके बावजूद आज ये प्लाजा 25 करोड़ पे खड़ा है।
اور جو اس کی آپ ٹوٹل انویسٹمنٹ دیکھیں, آج اس کی ویلیو لینڈ کی جو ہے وہ تقریباً 18 کروڑ سے واپس 12 کروڑ پہ آئی ہوئی ہے, اور کنسٹرکٹیڈ پلازا کی قیمت تقریباً 25 کروڑ. اسٹل اٹ ہیز بین اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. بحریہ تو ایک اسپیشل قسم کا سلم فیس کر رہا ہے. وی نیور نو دے کم آؤٹ آف اٹ, وی نیور نو اٹ گوز فردر ڈاؤن. ریئل اسٹیٹ کے اندر پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, بٹ فنی تھنگ از کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انپریڈکٹیبل چیزوں کے اندر ہی آپ کا جیک پاٹ لگتا ہے. جس جیک پاٹ کے لیے کوئی ایک سکسیس سٹوری کوئی سنتا ہے اور سب لوگ اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بٹ دیٹس اے ریئلٹی. تو آپ نے اگر سیف انویسٹمنٹ اور کنسسٹنٹ آر او آئی کی طرف جانا ہے تو پھر آپ نے سسٹینیبل جو پروجیکٹس ہیں, فار دیٹ میٹر ڈی ایچ اے ہے, سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں, گلبرگ گرین ہے, B17 ہے. B17 کے بھی جو ڈیولپر ہیں وہ فردر آگے اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے. فیصل ہلز کے اندر بھی, اور فار دیٹ میٹر فیصل ٹاؤن 2 اسپیشلی اسٹرگل کر رہا ہے. تو آپ پھر اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ میرے ظاہر ہے جس فرٹرنیٹی سے میں ہوں, لوگ آتے ہیں یار میں نے کوئی فلانی پیمنٹ کرنی ہے, اپنا گھر مجھے ملنے والا ہے تو اس کے میرے پاس کروڑ روپیہ ہے, تو ایسی انویسٹمنٹ بتا دیں کہ میں کروڑ روپیہ انویسٹ کروں تو اس کے اوپر مجھے کوئی 6 مہینے کے اندر نا کوئی 20% انکریز مل جائے, کوئی 40% انکریز مل جائے. اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دس. وین دا ٹائڈ از ہائی, دا ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. اکانومی کے اشاریے موو نہیں کر رہے تو ریئل اسٹیٹ کے اشاریے موو نہیں کر سکتے. اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ صرف اسی وقت ہوتی ہے وین دا ٹائڈ از ہائی, جب ٹریڈنگ ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, تو پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یو کین پلیس یور منی ان سچ اے تھنگ. اینی وے, تو آئیے تھوڑا سا میں نے کہا آج آپ کو رن ڈاؤن دے دوں. الحمدللہ ہمارا پلازا کمپلیٹ ہے. یو کین ہیو انادر لک, اور آئی ول کیپ اپڈیٹنگ یو ود کنسٹرکشن. آئی جسٹ انٹروڈیوس دس نیو سائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا, لوکیشن کا, اور وٹ ایور آئی 2 cents I can share what I've gathered in the past decade or so. Thank you very much.